بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ آج کی کلاس میں ارادہ یہ ہے، ریحان رضوان صاحب بہت شکریہ، آپ نے سلام کا جواب دیا، اپنے نام کے ساتھ اپنا کوڈ مینشن کر دیں کلاس کا۔ اوکے، تو پیارے بچوں بغیر وقت ضائع کیے، آلریڈی میں نے جوائن ہونے کے لیے کافی ٹائم دے دیا تمام اسٹوڈنٹس کو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلاس کا آغاز کر دیں، اور امید کرتا ہوں آپ کو میری آواز پراپر آ رہی ہے الحمدللہ، اور پڑھائی کا آغاز کر دیتے ہیں اس امید سے کہ آپ چیزوں کو بھرپور طریقے سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، جو ٹاپک ہم شروع کر رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے جرنلائزنگ۔ آپ اپنی بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس بک میں یہ پیج موجود ہے، پیج نمبر تھوڑا سا ڈھونڈنے سے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ پیج مل جائے تو مجھ سے بھی شیئر کر لیں اور بتائیں پلیز کہ آپ کو پیج ملا یا نہیں ملا۔ اور میرے اسپیکر میں سے آواز نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا ذرا پریشان ہوں۔ اچھا چلیں۔ پیارے بچوں، پیج نمبر 38 بتایا آپ کے کلاس میٹس نے، میں ان کا تھینک فل ہوں بہت زیادہ، اور آپ سے ریکویسٹ ہے پیج نمبر 38 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جرنلائزنگ اور ٹرانزیکشن از یوزولی ناٹ ریکارڈڈ or posted directly to the related account, but first a journal entry is prepared from which the relevant account are posted۔ ہم ٹرانزیکشن کو ڈائریکٹ کسی اکاؤنٹ میں نہیں لکھتے، ہم نے الحمدللہ آپ کو اینالائز کرنا سکھا دیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اینالائز کرنا آپ سیکھ گئے، لیکن ہم کسی بھی ٹرانزیکشن کو کبھی بھی ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں نہیں لکھتے، بلکہ ہم ٹرانزیکشن کو پہلے ایک جرنل انٹری کی شکل میں لکھتے ہیں اور اس کے بعد پوسٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ لائن آپ پڑھ چکے ہیں میرے ساتھ، آپ کو یاد ہوگی، میں پڑھتا ہوں آپ کو یقیناً پڑھ کے یاد بھی آ جائے گی۔ Every transaction, every business transaction affects at least two accounts, and the amount of debit and credit are always equal. The act of recording debit and credit of a transaction in the journal is called journalizing۔ یعنی ہم جو ڈیبٹ اور کریڈٹ ٹرانزیکشن کا ریکارڈ کریں گے جرنل میں، اس کام کے کرنے کو کہتے ہیں جرنلائزنگ۔ اب آپ کا فوراً سوال آئے گا، سر جرنل کیا ہے؟ کون سا جرنل؟ جیسے سر ہم لوگ پریکٹیکل جرنل بناتے تھے، آپ اس جرنل کی بات کر رہے ہیں؟ تو نہیں، میں اس جرنل کی بات نہیں کر رہا۔ پریکٹیکل جرنل تو آپ کا پریکٹیکل کا بایولوجی کا، کیمسٹری کا، فزکس کا جرنل ہوتا تھا، یا اکاؤنٹنگ کے جرنل کی بات ہو رہی ہے پیارے بچوں؟ ٹھیک ہے، اکاؤنٹنگ کا جرنل اکاؤنٹنگ کا جرنل کیسا ہوتا ہے، اس کا فارمیٹ انشاءاللہ میں چند لمحات میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ مجھے ذرا 1 منٹ اگر آپ دیں، میں ذرا اپنا اسپیکر صحیح کر لوں، کیونکہ اسپیکر صحیح نہ ہونے کی وجہ سے مجھے آواز نہیں آ رہی ہے بہت زیادہ۔ جی شکر الحمدللہ۔ تو اب مجھے پتہ چلتا رہے گا کون کلاس میں آ رہا ہے، کون کلاس میں نہیں آیا۔ اوکے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے پیارے بچوں کہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، پیج نمبر 38 ہے، پیج نمبر 38 ہے بچوں، اور اس پر یہ جرنلائزنگ کے بارے میں لکھا ہے۔ آگے پڑھ رہا ہوں، ذرا دیکھیے گا کیا ہے، اور جو لوگ 5-2-4 منٹ نکل گئے کوئی بات نہیں، وہ ریکارڈڈ لیکچر دیکھ لیں گے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں اس طرح سے بار بار ایک ایک بچے کو بتاتا رہوں گا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا تو
چلیے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور a journal entry shows the account to be debited and the account to be credited, and also shows the amount to be debited and credited. آئی ہوپ اب آپ کو آواز آ رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے تھے آپ. تو جی میں عرض یہ کر رہا تھا پیارے بچوں کہ بہت شکریہ آپ کے بتانے کا کہ جرنل انٹری، اب یہاں سے پڑھ رہا ہوں اگر آپ کو کرسر نظر آ رہا ہو. جرنل انٹری شوز دا اکاؤنٹ ٹو بی ڈیبٹڈ اینڈ اکاؤنٹ ٹو بی کریڈٹڈ. جرنل انٹری کیا دکھاتی ہے؟ کون سا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا، کون سا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا، اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ جو اماؤنٹ ڈیبٹ اور کریڈٹ ہوئی ہے اس کی بریف ایکسپلینیشن، اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ کیا کام ہوا ہے. ایکسپلینیشن کو نیریشن بھی کہتے ہیں. میں نے سوال کیا، اس وقت آواز چلی گئی. سوال یہ کیا پیارے بچوں، کسی بھی جرنل انٹری میں کتنے اکاؤنٹ ہوں گے کم سے کم؟ کسی بھی جرنل انٹری میں کتنے اکاؤنٹ ہوں گے کم از کم؟ اوکے جی. اچھا تو مہک بیٹا، آپ پہلے مہک کے نام سے آئیں، پھر آپ مہک خان کے نام سے آئیں، اور آپ کو اپنا کارڈ نمبر اگر نہیں پتا تو پھر آپ غلط ہے نا. یہ میں روزانہ تو نہیں بتاؤں گا یہ بات، تو اس لیے آپ کو میں ویٹنگ روم میں ڈال رہا ہوں، اپنے کارڈ نمبر کے ساتھ جوائن کریں کلاس. ٹھیک ہے، شکریہ. اچھا جی حمزہ بھائی پلیز اپنے اپنے نام کے ساتھ اپنا کارڈ نمبر مینشن کریں. ریحان رضوان اپنے کارڈ کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ اپنا کارڈ نمبر مینشن کریں. ان سب لوگوں کو میں نے ویٹنگ روم میں بھیج دیا ہے. انتظار کرتے رہیں گے، پھر یہ میسج کر کے بولیں گے کنیکٹ نہیں ہو رہی کلاس. شکریہ. 1000 بار سمجھایا، ہر بچہ اپنے نام کے ساتھ کوڈ لکھے. روزانہ 10 10 منٹ اسی کے اوپر بولتا رہوں گا مجھے لگتا ہے. اوکے، جو بچہ بغیر نام کے آئے گا وہ اسی طرح سے آرام سے انجوائے کرتا رہے. اوکے جی بیٹا، کم سے کم 2 اکاؤنٹ ہوتے ہیں، لیکن وہاج ناصر نے پتہ نہیں کیوں ایک لکھا. اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے میرے ساتھ بیسکس نہ پڑھی ہوں. تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نے بیسکس نہیں پڑھی تو اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا فی الحال. کم سے کم 2 اور 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ توبہ بیٹا. نہیں راشد احمد صاحب، بس آپ توجہ رکھیے میری بات پر. جرنل، اور یہ پیج نمبر 38 ہے. جنہوں نے دیر سے جوائن کیا انہیں بتاتا چلوں، یہ پیج نمبر 38 ہے. دا پروسیس آف ریکارڈنگ ٹرانزیکشن ان دا جرنل از کالڈ جرنلائزنگ. یہ بات یہاں بھی پڑھائی، یہ بات یہاں بھی پڑھائی. ریکارڈ میڈ ان دا جرنل از کالڈ جرنل انٹری. وہ جو ہم ریکارڈ بناتے ہیں نا جرنل میں، لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں سر؟ کہ کون سا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا، کون سا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا، اور اس کے نیچے اس کی ایکسپلینیشن جو لکھتے ہیں. صحیح ہے، سن رہے ہو نا میری بات؟ یہ تمام جو ہم لکھتے ہیں اپنے پاس، اس کو ہم جس جرنل میں لکھتے ہیں اس جرنل میں اس ریکارڈ کا نام ہوتا ہے جرنل انٹری. اور پھر ویریس لیجرز اکاؤنٹس آر پوسٹڈ فرام دس بک. دیٹ از وائی جرنل از آلسو کالڈ دا بک آف اوریجنل اور پرائم انٹری. بیٹا یہ ایم سی کیوز میں آتا ہے. اس پیراگراف کو ہائی لائٹ کر لو، اس پیراگراف کو مارک کر لو یاد رکھنے کے لیے. جب انشاءاللہ ریپیٹ کرو گے، پیپر سے پہلے ریویژن کرو گے، تو اس پیراگراف کو مارک کر لو کہ یہ امپورٹنٹ پیراگراف ہے. اس سے ایم سی کیو بنتا ہے. اور کیا بنتا ہے کہ جرنل جو ہوتا ہے بیسیکلی، جو جرنل ہم بنانا سیکھیں گے، ابھی جرنل کے بارے میں بتا رہا ہوں کیا ہے، ابھی اور مزید گائیڈ کروں گا، پریشان مت ہو، صرف اطمینان سے میری بات سنتے رہو. اللہ کے حکم سے ضرور بات سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، فی الحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے پیراگراف، میڈم یہ کرسر نظر آ رہا ہے؟ کون سا یہ کرسر نظر آ رہا ہے آپ کو موو ہوتا ہوا اوپر نیچے؟ یہ 3 لائنیں، ان کو ہائی لائٹ کر لیں، مارک کر لیں. شکریہ سر. یہاں سے مارک کریں. دا پروسیس آف ریکارڈنگ سے لے کے از دا بک آف فائنل انٹری تک. اس میں کیا لکھا ہے؟ اکثر ایم سی کیو دیتا ہے کہ بک آف اوریجنل انٹری کیا ہوتی ہے، بک آف پرائم انٹری کیا ہوتی ہے. صحیح ہے، تو بک آف اوریجنل انٹری اور بک آف پرائم انٹری کہتے ہیں جرنل کو. اور لیجر ہم آگے پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں بک آف فائنل انٹری. جب لیجر پڑھاؤں گا اللہ کے حکم سے یاد دلا دوں گا.
ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं उन्हें आवाज कम आ रही है शायद, लेकिन मेरे हिसाब से आवाज बिल्कुल सही जा रही है। मेरे हिसाब से तो आवाज बेटा बिल्कुल सही जा रही है। हाँ, खुद ही हुई होगी, वो इंटरनेट हल्का फुल्का डिस्टर्ब होता है तो होती है। बहरहाल मेरे एंड से तो अभी आवाज बिल्कुल सही है, लेकिन अच्छा मैं मॉनिटर भी कर रहा हूँ, चलें आवाज को, बस आवाज को मॉनिटर। जी प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल सही। आ, आवाज कम हो रही है बीच बीच में। ओके, अब सही है बच्चों, अब सही है। ओके जी बच्चों, बिल्कुल आप देख लिया करें कि जब आवाज जाती है तो ये मेरा माइक चेक कर लिया करें कि मैंने म्यूट किया है, क्योंकि मैं माइक म्यूट करके आवाज सेट कर रहा होता हूँ ताकि आपको आवाज प्रॉपर आए। सही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपको आवाज अल्लाह के हुक्म से प्रॉपर आनी शुरू हो गई है। मैं वापस अपनी बात कहता हूँ। ओके जी, अच्छा जी। तो प्यारे बच्चों, मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि ये थ्योरी जो है हमने रट्टा नहीं लगानी, सिर्फ ये बात याद रखनी है कि बुक ऑफ प्राइम, प्राइम का मतलब इब्तिदाई बुनियादी, जैसे प्राइमरी क्लासेस नहीं होती, प्री प्राइमरी, प्राइमरी क्लास, ठीक है, उस तरह प्राइमरी क्लास को उसी के नाम से निकला है प्राइम, राइट। प्राइम एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल, यानी जिसमें सबसे पहले काम का आगाज हो, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं जर्नल, जर्नल को, जो अभी हम आपको सामने इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं कुछ लम्हात में, जर्नल को कहते हैं इन सिंपल वर्ड, ठीक है, जर्नल को। और ये जो लिखा है ना बेटा, ये हम दोबारा पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आपको। अभी आवाज सबको आ रही है ना? ये हम आपको दोबारा पढ़ाएंगे कब? जब बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बुक ऑफ फाइनल एंट्री पढ़ाऊंगा, यानी लेजर पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा। अच्छा मुझे जरा बताइएगा प्लीज मैसेज करके, कोई एक बच्चा बता दे। अरीबा आवाज आ रही है बेटा अब आपको? अरीबा अब आवाज आ रही है आपको? अरीबा आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके, शुक्रिया, सही है, शुक्रिया जी। तो बेटा वापस अपनी बात कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जर्नल एंट्री हम बनाएंगे जर्नल में, और जर्नल को कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइम एंट्री। और लेजर अभी हमने पढ़ना नहीं है, लेजर हम आगे पढ़ेंगे। लेजर को कहते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री। जब मैं लेजर पढ़ाऊंगा मैं दोबारा ये बात बता दूंगा इंशाल्लाह। ओके। इसके बाद उसने एक जुमला और लिखा हुआ है, अगर आप ये भी देख लें इत्मीनान से, पढ़ लें और समझ लें। Journal is a subsidiary book which provides chronological records, and the ledger is a main book which provides analytical records. जर्नल जो है ना, वो एक किताब है जो कि बताती है डेट वाइज रिकॉर्ड। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज रिकॉर्ड्स, ठीक है। और लेजर अभी बनाना सीखा ही नहीं है, जब बनाना सीख लेंगे फिर आपको ये दोबारा बताएंगे। तो अब वक्त जाया किए बगैर जर्नल का वर्ड बताता हूं आपको कि जर्नल क्या है, राइट। बस इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट का और इंट्रो बाकी है, और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह जो है जर्नल, जर्नल का सवाल आपको सॉल्व दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो आज, वरना कल अल्लाह के हुक्म से हम पहला जर्नल बना लेंगे और फिर आपको होमवर्क भी देंगे, राइट। तो प्यारे बच्चों, जर्नल क्या है? जर्नल जो है वो एक फ्रेंच वर्ड JOUR, जॉर का जो है वो जॉर से निकला है, जिसका मतलब होता है, जॉर का मतलब होता है डे, ठीक है। तो जर्नल का मतलब जो है बेसिकली वो बिजनेस की डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाली एक किताब है। सही है। अयान मलिक साहब कह रहे हैं सर क्लास बार बार रिमूव हो रही है। सर आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब होगा ना, तो आपकी इसलिए बार बार आप मीटिंग से रिमूव हो जाते होंगे। मैं रिमूव नहीं कर रहा और ना कोई रिमूव कर रहा है आपको, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दें। और अगर बार बार ऐसा होता रहे आयान मलिक साहब, तो फिर आप बेशक जो है कोई दूसरी रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें,
تو پھر میرا شام کو آپ کو ریکارڈڈ لیکچر مل جائے گا. میں معذرت چاہتا ہوں لیکن انٹرنیٹ کنیکشن آپ کی طرف سے یقیناً پرابلم کر رہا ہے. اوکے پیارے بچوں, واپس آتا ہوں, اپنی بات دوبارہ کہہ رہا ہوں. جرنل کیا ہے؟ جور, JOUR, جور کے ورڈ سے نکلا ہے, اور جرنل کا مطلب ہے جور کا مطلب ہے ڈے, اور جرنل ایک ایسی کتاب جس میں ہم بزنس کے روز مرہ کے معاملات. سر کہاں لکھا ہے یہ سب جو آپ پڑھے جا رہے ہیں؟ یہ لکھا ہے therefore contains a daily record of business transaction. الحمدللہ پوری کلاس بزنس ٹرانزیکشن کے ورڈ سے واقف ہے. بزنس کے روزمرہ کے معاملات, جو ڈیلی بیسس روزمرہ کے معاملات, ٹرانزیکشن معاملات, لین دین, اور جرنل میں لکھے جاتے ہیں. In order to provide a chronological record of business transaction where each transaction is set down with relevant supplementary information. کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈیٹ وائز ریکارڈز پرووائڈ کرنے کے لیے بزنس کے معاملات کے ہر معاملے کو سیٹ ڈاؤن لکھا جاتا ہے وتھ ریلیونٹ سپلیمنٹری انفارمیشن. اس کی انفارمیشن لکھی جاتی ہے کہاں؟ جرنل میں. اٹ بیکمز نیسسری ٹو ہیو سم پریلیمنری بک. اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ابتدائی کتاب بنائی جائے, اس لیے اس کتاب کا نام ہے جرنل. ابھی تک میں جرنل اور جرنلائزنگ یہ دو ورڈ سمجھا رہا ہوں. جنہوں نے بہت دیر سے جوائن کیا ہے اس کے خدمت میں عرض کر دوں کہ میں نے ابھی تک کلاس شروع کرنے کے بعد پیج نمبر 38 سے لے کر ابھی تک 38 سے صرف یہ پڑھا ہے جرنلائزنگ کیا ہوتی ہے. جرنل میں ٹرانزیکشن کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. جی بچوں, جی بچوں, اب آواز آئی اور تیز آواز آ رہی ہے جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی تک کیا سمجھا چکا ہوں, میں اس کو بہت تیزی سے سمرائز کر رہا ہوں. کچھ بچوں نے دیر سے کلاس جوائن کی ہے. پیج نمبر 38 پر میرے پیارے بچوں, پیج نمبر 38 پر ہم نے دیکھا سب سے پہلا ورڈ جرنلائزنگ. مطلب ایک کتاب جس کا نام ہے جرنل, جسے ہم بک آف اوریجنل انٹری, بک آف پرائم انٹری بھی کہتے ہیں, اس میں کسی بھی ٹرانزیکشن کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کے لکھنے کو کہتے ہیں جرنلائزنگ. سمجھے میری بات؟ اس سے زیادہ اچھا نہیں سمجھا سکتا. بتاؤ, پھر بول رہا ہوں ایک بار, اللہ کے حکم سے یاد رکھنا, اور یہ ساری باتیں ایم سی کیو سے ریلیٹڈ بھی ہیں. جرنلائزنگ کیا ہوتی ہے؟ بزنس کی معاملات, ایک کتاب, اس کتاب کا نام ہے جرنل, اس جرنل میں ڈیبٹ اور کریڈٹ, کسی بھی ٹرانزیکشن کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کو لکھنے کا نام ہے جرنلائزنگ. صحیح ہے؟ جرنلائزنگ سمجھ آیا؟ جرنلائزنگ کا مطلب سمجھ آیا؟ بزنس کے معاملات کو. آواز نہیں آ رہی بیٹا؟ آواز تو جاری ہے میرا بچہ. اوکے ابھی ایڈ کر لیتے ہیں. اچھا جی وقار, آواز آ رہی ہے بیٹا آپ کو؟ وقار آواز آ رہی ہے میرا بچہ؟ اچھا, تو بس اب فائنلی اپنی بات بڑھاتا ہوں آگے. میں نے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ چلایا ان بچوں کے لیے جنہوں نے دیر سے جوائن کیا تھا. اب میں آگے بڑھتا ہوں. جرنل کیا ہے؟ بک آف اوریجنل انٹری, بک آف پرائم انٹری. اس میں کیا کریں گے ہم؟ ہر ٹرانزیکشن. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے, آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. ٹرانزیکشن بہت ساری ہم نے پڑھی, انہیں انالائز کرنا سیکھا. ہر ٹرانزیکشن میں ہم نے 2 ایفیکٹ سیکھے. ہر ٹرانزیکشن میں کم از کم کتنے ایفیکٹ ہوتے ہیں؟ ہر ٹرانزیکشن میں کم از کم 2 ایفیکٹ ہوتے ہیں, یہ آپ نے سیکھا. ٹھیک ہے, اوکے. آج پتہ نہیں مائک کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ ڈسٹرب ہے شاید. ٹھیک ہے جی. شاہزن یہی بتایا جرنلائزنگ کا مطلب ہے جرنل میں کسی ٹرانزیکشن کو لکھنا. اچھا, کسی ٹرانزیکشن کو جرنل میں لکھنا. اور ٹرانزیکشن میں کتنے اکاؤنٹ ہوتے ہیں بچوں؟ 2. ایک لازمی ہوتا ہے ڈیبٹ, ایک لازمی ہوتا ہے کریڈٹ. اور وہ ڈیبٹ کریڈٹ لکھنے کے بعد اس کے نیچے اس کی کیا لکھنا؟ ایکسپلینیشن. میرا کرسر اگر آپ دیکھیں گے تو اور کلیئر ہوگی بات. صحیح ہے,
उस ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट होता है कोई अकाउंट, और वो लिखने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन, इसे कहते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किस में बनती है? जर्नल में। उस जर्नल को कहते हैं, उस जर्नल को कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। अब जर्नल कहाँ से निकला? जर्नल वर्ड अचानक कहाँ से आया? जर्नल का वर्ड JOUR जॉर के वर्ड से निकला, जिसका मतलब होता है डे। तो जर्नल बुनियादी तौर पर बिजनेस के रोजमर्रा के मामलात को लिखने वाली एक किताब है, और इसमें जब हम एक ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, कितनी मेरा बेटा शाहजैन? एक ट्रांजैक्शन को, तो एक ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट होते हैं? एक ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट होते हैं मेरा बेटा? दो। तो उसे कहते हैं एन एंट्री, उसे कहते हैं एक एंट्री। ईच रिकॉर्ड इन अ जर्नल इज कॉल्ड एन एंट्री। ठीक है, जर्नल। अब एंट्री लिखने से पहले हम ट्रांजैक्शन में क्या डिसाइड करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये लाइन तुम लोग पढ़ोगे ना, अल्लाह के हुक्म से तुम्हें याद आएगा, हाँ यार सर ने तो ये पढ़ा भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह हमें। अब ये काम सब आता है, लेकिन मजे की बात है ये इंग्लिश ना पढ़ाए ना सर इमरान अगर, तो आपको लगेगा यार सर ने तो ये पढ़ाया नहीं। तो मैं ये पढ़ाने लगा हूँ, ये अंग्रेजी की लाइन पढ़ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। अच्छा, क्या है अंग्रेजी की लाइन? क्या है प्यारे बच्चों? अंग्रेजी की लाइन पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। यहाँ लिखा है बिफोर अ जर्नल एंट्री इज पास्ड, बिफोर अ जर्नल एंट्री इज पास्ड it is necessary to decide for each transaction। जर्नल एंट्री लिखने से पहले, बनाने से पहले, ये जरूरी है कि हम फैसला करें कि हर ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए। उसके बाद याद है क्या करते थे? उसके बाद क्या करते थे? उन अकाउंट्स की, उन अकाउंट्स की, उन अकाउंट्स की नेचर, वेरी गुड इफराम अजहर, फिर इंक्रीज और डिक्रीज, और फिर कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा, ये आइडेंटिफाई किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री हम लिखेंगे अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि हम जर्नल एंट्री बनाने से पहले ये काम जो करना सीख चुके हैं, हम ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना सीख चुके हैं। ऐसा ही है ना? हम अकाउंट की नेचर डिसाइड, अकाउंट डिसाइड करते हैं, कम से कम दो अकाउंट होते हैं, फिर उसकी नेचर डिसाइड करते हैं, फिर ये डिसाइड करते हैं कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है, फिर ये डिसाइड करते हैं कौन डेबिट और कौन क्रेडिट। अच्छा प्यारे बच्चों, अब जरा गौर से देखना ये वाली पिक्चर, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, और मेरी बात बहुत गौर से सुननी है। सही है? मेरी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह सबको प्रॉपर आ रही है ना? हैंड रेस करें जिन्हें मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है जरा, ताकि पता चल जाए आप क्लास में हैं दिमागी तौर पे हर लिहाज से। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, बहुत शुक्रिया, हैंड डाउन कर दीजिए, शुक्रिया। अब मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा प्यारे बच्चों। देखें, मसला यह है कि हमारे पास ना जर्नल, जर्नल का एक 10 नंबर, 12.5 नंबर का सवाल अलग आएगा, स्पेशल जर्नल का एक 12.5 नंबर का सवाल अलग आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अरीबा बेटा हैंड डाउन करने को कहा है मेरा बच्चा, शायद आप सुनती नहीं है मेरी बात। फाइज साहब हैंड डाउन कर लें, मैं अर्ज कर रहा हूँ। हमारे पास पेपर में जर्नल, जर्नल का एक अलग 12.5 नंबर का सवाल, और एक 12.5 नंबर का सवाल स्पेशल जर्नल। तो इसका मतलब है मुझे स्पेशल जर्नल का टॉपिक आपको पढ़ाना है, बट अभी मैं आपको स्पेशल जर्नल के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। जी, क्या कहा मैंने? अभी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है? किस पे? मैं अभी स्पेशल जर्नल पे बात नहीं करूंगा। अच्छा सर, फिर मैं जर्नल, जर्नल पे बात कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। जनरल, जी फॉर जनरल का मतलब है आम। क्या कहा मैंने? जी फॉर जनरल का मतलब है आम। सुन रहे हैं ना आप सब? आम बोले तो मैंगो, आम बोले तो मैंगो नहीं ना? जी फॉर जनरल का मतलब है आम, और जे फॉर जर्नल का मतलब है ऐसी किताब जिसमें हम रोजमर्रा के मामलात लिखते हो। तो एक ऐसी आम किताब, एक ऐसी आम किताब जिसमें हम रोजमर्रा के मामलात लिखते हैं, उसे कहते हैं जर्नल, जर्नल, उसे कहते हैं जर्नल, जर्नल। और हम आपको अभी सबसे पहले जर्नल, जर्नल बनाना सिखाएंगे। सर ये क्या है? ये अभी हम पढ़ ही नहीं रहे, तो अभी हम इसको डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हमारे पास अलग से 12.5 नंबर का एक टॉपिक आता है। क्या आपको मेरी बात समझ आई बच्चों? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जर्नल, जर्नल क्या है मैंने कहा? क्या बता दूं आसानी के लिए? आयान मलिक साहब, आयान मलिक साहब, आसानी के लिए क्या बता दूं सर?
नहीं सर, ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि कब क्या पढ़ाना है। आपके पास सवाल करने का हक है। आप मुझसे एमबीए के लेवल का सवाल कर लें, बीकॉम के लेवल का सवाल कर लें, जवाब देना तो मेरा मेरा काम है ना, कि मैं किस सवाल का जवाब दूंगा और किसका नहीं, कौन सी बात कब बतानी है बच्चों को, ये माँ बाप को पता होता है ना मेरा बेटा। क्या ख्याल है? या हर बात पैदा होते ही बता देते हैं? नहीं ना मेरा बेटा। तो इसलिए थोड़ा सा हौसला रखो, परेशान नहीं हो। आपको मैं सिखाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, ये टॉपिक है। एक टॉपिक को मैं 2 लाइनों में नहीं कवर कर सकता। फिलहाल अब यूं समझ लो, जर्नल जर्नल में हम बिजनेस के रोजमर्रा के मामलात को लिखना सीखेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सब बच्चों को? जर्नल जर्नल में हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? जर्नल जर्नल एक ऐसी किताब है। जर्नल कितने तरह के हैं और जर्नल क्या है, अब ये मैं नहीं बता रहा बार बार। जर्नल क्या है अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया। ठीक है, अच्छा। और जर्नल क्या है ये भी बता दिया। और जर्नल कितने तरह के होते हैं तो अभी आपको पता ही नहीं है कितने तरह के होते हैं। आपको पता है सिर्फ एक ही जर्नल होता है, उसका नाम है, जी क्या नाम है बच्चों? क्या नाम है प्यारे बच्चों उसका? एक ही जर्नल होता है और उसका क्या नाम है? बड़ी देर लग रही है आपको टाइपिंग करने में। थैंक यू फाइज, थैंक यू इफ्रा, थैंक यू इफ्रा मजहर, जजाकल्ला। तो दो तरह के जर्नल होते हैं। जर्नल जर्नल दो तरह के हैं, लेकिन आप एक जानते हैं बस, आपको दूसरा वाला नजर ही नहीं आ रहा। जर्नल जर्नल, और सर ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या लिखते हैं? इसमें बिजनेस में रोजमर्रा की बुनियाद पे जो मामलात होते हैं, ट्रांजैक्शन होती हैं, वो सारी इसमें लिखी जाती हैं। ओके, अब ये आपके सामने जर्नल जर्नल का एक अदद फॉर्मेट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जर्नल जर्नल का एक फॉर्मेट। अभी आप अपने रजिस्टर में कुछ नहीं बना रहे, जब कल अल्लाह के हुक्म से मैं बनाऊंगा, या अगर आज मौका मिल गया तो शायद आज बना लूं, जब कल अल्लाह के हुक्म से मैं जर्नल जर्नल का फॉर्मेट बनाऊंगा या आज बनाऊंगा, तो मैं आपसे आपके रजिस्टर्स में बनवाऊंगा। और मैं कुछ बच्चों के नाम लेके उनसे कहूंगा कि वो मुझे अपने रजिस्टर की पिक्चर भेजेंगे। सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास मोबाइल फोन है, ऐसा तो नहीं है मोबाइल फोन किसी के पास नहीं है, ज्यादातर लोग मोबाइल फोन से क्लास ले रहे हैं। तो मैं फॉर्मेट बनवाने के बाद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे जर्नल की पिक्चर भेजें। जब आप मुझे अपने जर्नल जर्नल की पिक्चर भेजेंगे तो मैं बताऊंगा कि आपने उसमें खुदा ना खास्ता कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई, राइट? इस तरह काम चेक भी हो जाएगा प्यारे बच्चों, लेकिन सब नहीं, जिनके नाम मैं कॉल करूंगा और बाकी लोगों को मैं उनकी पिक्चर शो करके फिर बताऊंगा कि बेटा यहाँ आपने ये मिस्टेक की है या आपने बिल्कुल करेक्ट बनाया है। ठीक है मेरे बच्चों? अच्छा, तो ये जर्नल जर्नल का फॉर्मेट है। अच्छा सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रही, जर्नल जर्नल का फॉर्मेट क्या पढ़ा रहे हैं आप सर? देखो, जैसे उर्दू की कॉपी का एक फॉर्मेट है, मैथ्स की कॉपी का एक फॉर्मेट है, इंग्लिश की कॉपी का एक फॉर्मेट है, ठीक है? इसी तरह अकाउंटिंग करते हुए अकाउंटिंग करते हुए हमें अकाउंटिंग करते हुए हम जो पहली किताब बना रहे हैं जिसका नाम जर्नल जर्नल है, इसका भी एक मखसूस फॉर्मेट है। और इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में हम चीज़ें लिखते हैं एक मखसूस अंदाज से, और वो मखसूस अंदाज मैंने आपको सिखाना है। याद है ना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग फन है ना? तो अकाउंटिंग फन है किस चीज़ का? बिजनेस के मामलात को लिखने का। तो अब हम बिजनेस के मामलात लिखेंगे, एक मखसूस अंदाज से उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, उन्हें मुख्तलिफ हिस्सों में बांटेंगे, क्लासीफाई करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले फेज में हम रिकॉर्ड करना सीखेंगे। अभी हम सबसे पहले फेज में प्यारे बच्चों क्या सिखाएंगे आपको? रिकॉर्ड करना। सर तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? भाई मैंने आपको बड़ी मेहनत से डेफिनेशन पढ़ाई थी, आप भूल गए तो कोई बात नहीं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो आप कहते थे सर क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो वो तो मैंने डेफिनेशन में ही बता दिया था। कोई दे सकता है जवाब? क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग फन है रिकॉर्ड करने का। बताओ क्या जवाब याद है किसी को? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। उसके बाद तो फिर क्लासिफाइंग और फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या था, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मोहम्मद फाइज पूरा जुमला लिखो, पूरा। इफरा पूरा लिखो, ये इनकम्प्लीट बात लिखी है आपने। और मोहम्मद हारिस ने बिल्कुल मुकम्मल सही लिख के भेजा है मुझे। आयशा बेहतरीन मेरा बेटा, बिल्कुल सही लिखा है। राशिद साहब बेहतरीन, अली खान बेहतरीन, आयशा नूर का मैं पहले बता चुका हूँ। चलें, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैं थैंकफुल हूँ उनका। बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के मामलात को लिखने का फन है प्यारे बच्चों अकाउंटिंग। सुन रहे हो ना? अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस के मामलात को लिखने का फन। सुन रहे हो? बिजनेस के मामलात को लिखने का फन। उसके बाद फिर क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रेट, वो आगे के काम है।
है ना। लेकिन सर रिकॉर्ड क्या करेंगे, इसका जवाब तो तुम्हें पता है, तुमने खुद बता दिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा। सर कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो हम बिजनेस के मामलात को सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हमने आपको अभी बड़ी मेहनतों से इतनी देर से समझा रहे हैं, बिजनेस के मामलात सबसे पहले, बिजनेस के मामलात सबसे पहले रिकॉर्ड होते हैं कहाँ, जर्नल में। इसीलिए तो जर्नल को कौन सी किताब बोला प्यारे बच्चों, जर्नल को कौन सी किताब बोला प्यारे बच्चों, बुक ऑफ, बुक ऑफ, याद रहेगा अल्लाह के हुक्म से, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसीलिए तो बोला ताकि आपको याद रहे, ये वो पहली किताब है अकाउंटिंग में जिसमें हम बिजनेस के मामलात को लिखते हैं, और ये है उस किताब का फॉर्मेट। क्या है ये उस किताब का फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना है। हम अपने रजिस्टर्स में ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे पेज पर, और फिर इसके अंदर लिखेंगे अल्लाह के हुक्म से, और मैं आपको ये फॉर्मेट इधर स्क्रीन पे बना के दिखाऊंगा, और आप मेरे फॉर्मेट को भी फॉलो करेंगे, और आप चाहें तो किताब के इस पेज से भी रहनुमाई ले सकते हैं। समझ रहे हैं आप सब मैं क्या बता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास बुक में जर्नल जर्नल नहीं बना हुआ, बुक में पूरा प्रॉपर जर्नल जर्नल बना है। सही है, एक पेज पे बनाएंगे, जब एक पेज पे सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर भी ट्रांजैक्शन बचेंगी तो अगले पेज पे दोबारा बना लेंगे। सही है, रुबास समझ में नहीं आया आपने क्या लिख के भेजा है मुझे, रुबास आपने क्या मैसेज किया है मुझे समझ नहीं आया, माजरत चाहता हूँ, दोबारा मैसेज कर दें प्रॉपर। ओके, अच्छा प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या क्या कॉलम है, सबसे पहला कॉलम है डेट का। जाहिर सी बात है, हम इसमें बिजनेस के रोजमर्रा के मामलात लिख रहे हैं तो उसकी कोई डेट भी तो होगी। हाँ, फॉर्मेट का क्या करना है मेरा बेटा, गलती से फॉर्मेट लिखना था, फॉर्मेट क्या, फॉर्मेट से रिलेटेड क्या पूछ रहे हैं आप। अच्छा चलें आगे बढ़ता हूँ, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, ये अच्छा अच्छा ओके, आप ये कह रहे हैं कि ये फॉर्मेट है। यस, दिस इज फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जर्नल जैसे उर्दू की कॉपी का फॉर्मेट होता है, इंग्लिश की कॉपी का फॉर्मेट होता है, साइंस अपना केमिस्ट्री के जर्नल का एक फॉर्मेट होता है ना। आप लोगों ने 9-10 में जिन्होंने साइंस से पढ़ा है उन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स के जर्नल बनाए होंगे, रजिस्टर अलग चीज है, समझ गए ना, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। तो इसी तरह जर्नल जर्नल जो बनता है इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, और फॉर्मेट में क्या बनेगा, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे डेट का कॉलम बनेगा, कोई मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं होगी रजिस्टर में। एक एक जुमला बड़ा कीमती है, अल्लाह करे आप ध्यान से सुन रहे हो, कोई मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं होगी आपके जर्नल्स में। ठीक है, मीटिंग खत्म होने वाली है तकरीबन 1-1.5 मिनट के बाद, हम दोबारा मीटिंग शुरू करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप मेरी बात सुन रहे हैं। डेट के बाद हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स को डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उस अकाउंट का नाम जो हो रहा होगा डेबिट, और सिर्फ डेबिट होते हैं अकाउंट बस, एक ट्रांजेक्शन में सिर्फ अकाउंट डेबिट होता है। हाँ, फाइज साहब ने जल्दी से लिख के भेजा, नहीं सर क्रेडिट भी होता है, तो एक पहले लिखा जाएगा डेबिट और फिर लिखा जाएगा क्रेडिट। सर पहले डेबिट क्यों लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मेट के मुताबिक पहला कॉलम कौन सा है प्यारे बच्चों, डेबिट का, और फिर अगला कॉलम क्रेडिट का, तो डेबिट लाइन के साथ क्लोज करके लिखा जाएगा और क्रेडिट लाइन से थोड़ा सा आगे करके लिखा जाएगा। सही, लेजर फोलियो, एल एफ का मतलब है लेजर फोलियो, इसको डिफाइन किया हुआ है, ये लिखा हुआ, अगर आप चाहें डेट में डेट का क्या मतलब है तो वो डिफाइन कर रहा है। ये बुक का पेज नंबर कौन सा है बच्चों, 39 बच्चों, ये पेज नंबर 39 है ना जिसपे अब हम मौजूद हैं, कौन सा पेज है बता दीजिए। और इसमें लिखा हुआ है कि जर्नल जर्नल के फॉर्मेट के नीचे डेट क्या है मैंने समझा दी, पर्टिकुलर्स में मैंने बताया क्या लिखते हैं, अकाउंट का नाम। सही है, पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं बच्चों, अकाउंट का नाम। एक ट्रांजेक्शन में कम से कम कितने अकाउंट, दो, पहले डेबिट लिखेंगे और क्रेडिट को लाइन से थोड़ा आगे करके। सर आगे करके क्यों लिखते हैं, वजह समझाइएगा, क्योंकि डेबिट वाला पहले है तो वो लाइन के साथ क्लोज करके लिखा जाएगा, और क्रेडिट आगे है तो उसको लाइन से थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद प्यारे बच्चों, लेजर फोलियो को P/R या P.R पोस्टिंग रेफरेंस, क्या कहा मैंने, P.R पोस्टिंग रेफरेंस, दोबारा कह देता हूं एक बार, ये जो एल एफ लिखा हुआ है इस कॉलम का नाम है लेजर फोलियो, और इसका दूसरा नाम याद रखें P.R, P डॉट का मतलब है P फॉर पोस्टिंग, R डॉट का मतलब है रेफरेंस, पोस्टिंग रेफरेंस। सर ये क्या होता है, इस कॉलम में हम जो चीजें लिखते हैं उनको यहां से जहां आगे ट्रांसफर करते हैं, यहां से जहां
آگے ٹرانسفر کرتے ہیں اس کا ریفرنس لکھا جاتا ہے. لیکن ابھی ہم آگے کا کام نہیں کریں گے. ابھی ہمارا سارا فوکس کس پہ رہے گا؟ صرف کیا بنانے پہ؟ جرنل. ابھی یاد کریں میں نے اوپر ڈیفینیشن پڑھاتے ہوئے بولا تھا کہ جرنل کیا ہے؟ بک آف اوریجنل انٹری، پرائم انٹری. اور اس کے بعد اگلا ایک اور چیپٹر پڑھیں گے جرنل لیجر. کیا پڑھیں گے؟ جنرل لیجر. 12.5 نمبر کا سوال وہ بھی ہوتا ہے. تو اس کے اوپر یہ اسے کہتے ہیں بک آف فائنل انٹری. آئی ہوپ آپ میری باتیں بہت دھیان سے سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. اللہ